הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. רוח אלוהים, הוא מלא את נפשי, הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אנחנו מזמינים אותך לבוא. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. רוח אלוהים. רוח זה מעניין השיר הזה עכשיו שסרגי וקצבת הלל נתן, כי זה מה שהיה לי בלב. אנחנו נקרא פסוקים. מה שהיה לי בלב זה לבקש את רוח הקודש מהאדון. Es interesante lo que acaba de cantar el grupo de alabanza אז בואו con el liderazgo de נפתח Sergei, porque לוקאס י"א, precisamente era lo que yo iba a decir, de que pidamos al Espíritu פסוקים de 9 Dios. ו-10. Lucas 11, versículos 9 y ואני 10. אומר לכם, בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם. כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח לו. Lucas 11, del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Oh sí, כל מי Señor, שיבקש יקבל. tú has dicho de que todo el que pide se le dará. אז הנה אנחנו באים לפניך, Entonces aquí estamos ante ti, Dios, מבקשים, אדון, צלח עלינו עכשיו ברוח קודשך. y te pedimos en este momento que seas derramándote en tu Espíritu מלא את Santo נפשנו ברוח קודשך. y llena nuestras almas שים con tu בתוכנו Espíritu את Santo. האהבה שלך, את המוסר שלך. Pone en nuestros corazones tu moral, tu שים amor. בתוך הלב שלנו, אדון, את המחשבות שלך, Pone en nuestros corazones tus pensamientos, את Señor, המטרות שלך בחיים שלנו. y tus propósitos y tus metas en nuestras vidas, כאבות, כמשפחות, כקהילה. como padres, como, אנחנו, אדון, מודים לך מכל ליבנו. como miembros en la congregación. Te agradecemos, Dios, con todo nuestro corazón y pedimos באמת תצלח עלינו ברוח קודשך, עלינו, על צוות ההלל.
Y pedimos de que en realidad seas tú derramándote sobre todos nosotros, sobre el grupo de alabanza también. Te pedimos que seamos dedicándote 100% este tiempo a ti. Te pedimos sentir tu amor y la esperanza que viene de ti. Bienaventurados aquellos que sus pecados han sido perdonados. Especialmente ahora que se acerca el día de Yom Kippur, te agradecemos que nos has dado, nos has liberado del pecado, Jesús, y nos has limpiado y nos has quitado la culpa, la deuda. Nosotros simplemente nos postramos ante ti en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. בעצמותיי בוערת, מתוך ליבי עולה שיר חדש לך. רבות עשית אתה, אדוני ואלוהי, אין דומה לך, לא אין דומה לך. בקרבנו, יגדל אדוני
בקרבנו. יגדל אדוני, יגדל אדוני, יגדל אדוני בקרבנו. יגדל אדוני, יגדל אדוני, יגדל אדוני בקרבנו. הוא יגדל בקרבנו. הוא יגדל בקרבנו. הוא יגדל בקרבנו. הוא יגדל בקרבנו. אנחנו מודים לך, אדון, על עוד יום בחיים שלנו. אנחנו רוצים להודות לך על הקורבן של ישוע, שאתה באמת ניקית אותנו מכל חטא. ואנחנו לא צריכים לחכות שנה, ואנחנו בכל עת יכולים לבקש סליחה, אדון. אנחנו מודים לך על הזכות והזדמנות. ומי אנחנו, אדון, שאתה מצאת אותנו ומשכת אותנו מהעולם הזה. תודה לך, אדון. מודים לך על הקורבן, מודים לך על ישוע, מודים לך על הדם שנשפך עבורי אישית, עבור אחינו ואחיות, עבור הקהילה, עבור כל אחד שבא ומקבל ולא רק זוכר את הקורבן שלך, אלא יודע ומבין. תודה לך, אדון. על כסר החיים, רק בחסדך אנו נושעים. אדון, אתה אומר שאם נקרא בשמך אנו נקבל ישועתך. אז נקרא בשמך אל שדי אלוהי, אל עליון ישוע. נשענים על חסדך, נספר תהי לך, אל עליון ישוע. תמיד מוכן לתת סליחה, כל רגע ממך ומתנה. אנחנו קיימים להכריז את חסדך עד היום שתיקח את כלתך. אז נקרא בשמך אל שדי אלוהי,
נשענים על חסדך, נספר תהילתך, אל עליון ישועה. נשענים על חסדך, נספר תהילתך, אל עליון ישועה. שמך לא נשכח, שמך ייזכר לדור ודור, שמך הקדוש, שמך לא נשכח מעמך לעולם יעמוד, לא נשכח מעמך לעולם יעמוד. השם ישועה, השם ישועה, ישראל בירושלים, נזכיר את שמך ישועה. שמך לא נשכח, שמך ייזכר לדור ודור, שמך היקר, שמך היקר, לא נשכח לעולם, מעולם יעמוד, לא נשכח לעולם, לעולם יעמוד. השם ישועה, השם ישועה, בישראל בירושלים, נזכיר את שמך ישועה. כל ישראל יבשה, כל ישראל יבשה, אני מאמין
Hashem Yeshua, Hashem Yeshua Israel Yerushalayim Ashtir et Shimcha נזכיר את שמך אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פניי וישוב מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמיים ואסלח לך חטאתם מן השמיים ואצבע את ארצם אם יקנו עמי אשר נקרא על שמי ויתפללו ויבקשו פניי וישובו מדרכיהם הרעים
נאות חיים. לנוכחותך אנחנו כל כך זקוקים. בגבורתך הצלח עלינו. קח את חיינו, את נפשנו, ואת שמך חתום על ליבנו. להתעוררות אנחנו כאן בוכים. הטבל אותנו באש ובמים. אבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. אמן. תחת שערי השמיים צרוף את ליבנו עם להבות חיים. לנוכחותך אנחנו כל כך זקוקים. מגבורתך הצלח עלינו. קח את חיינו, את נפשנו, ואת שמך חתום על ליבנו. להתעוררות אנחנו כאן בוכים. הטבל אותנו באש ובמים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. אמן. Padre Santo, Señor, tú has oído nuestro clamor esta mañana y nosotros te anhelamos. Nosotros te pedimos, te deseamos. Llénanos de tu espíritu y obra en tu poder. Señor, tú purificaste los labios de Isaías con el carbón que estaba en el altar. Nosotros te pedimos asimismo, Señor, que purifiques nuestros corazones con fuego de purificación, fuego vivo. Oh Señor, para que podamos servirte mejor, para ser tu luz y tu sal en esta tierra.
Y hoy estamos de pie ante ti como sacerdotes, Señor, y levantamos ofrenda, sacrificio por nuestro pueblo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, el Cordero de Dios que ha tomado el pecado del mundo. Perdónanos, Señor, como pueblo. Perdónanos y sálvanos, te lo pedimos. Rescátanos de las tinieblas, de la ceguedad espiritual. Oh sí, Señor, seas tú revelándote hacia nosotros, te lo pedimos. Señor, tú ves los corazones. Señor, tú ves las personas que están en el Parlamento. Seas tú revelándote a ellos. Revélate a ellos con visiones en la noche, con sueños. Seas tú te estás revelando a ellos y se están arrepintiendo. Seas tú salvándonos, Señor. Somos tu pueblo. Tú nos amas como un esposo ama a su esposa, incluso más de una madre que ama a sus hijos. Tú dices, Señor, que si incluso la madre olvida a sus hijos, tú no te olvidarás de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sálvanos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor y llamamos en tu nombre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros padres. Ellos son nuestros padres. Y nosotros su descendencia. Nosotros somos tu familia. Sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No has escuchado? ¿Te dijeron que no has escuchado? העיניים אלה הרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאדוני עושה שמיים וארץ. העיניים אלה הרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאדוני ישועתי.
Amén, amén, amén. Shabbat shalom likulam. Amén. Shabbat Shalom a todos. Gracias al grupo אנחנו שמחים היום de להיות פה. alabanza. Estamos muy contentos de estar aquí hoy להכיר, לעשות עוד צעד בחיים שלנו, כדי להכיר את אדון בחיים. y hacer otro paso para conocer más al Señor לגדול באמונה שלנו. y crecer en nuestra אני fe. רוצה לחלק היום איתכם את המסר. Hoy quiero compartir השם con של ustedes המסר הוא נקרא el mensaje. נעמוד בחטא למען ירבה החסד. זה עם סימן שאלה. El nombre del mensaje es Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. פרק ו' פסוק 1. El nombre del mensaje está tomado de Romanos capítulo 6, versículo 1, y después leeremos este fragmento. פחות או יותר לפני שבועיים אדון שם לי על הלב את הנושא הזה. Hace más o menos 2 semanas זו el Señor שאלה puso ששואל este tema פולס בתוך en mi האיגרת. corazón. Esta es una pregunta אני que רוצה hace שאנחנו Pablo היום ניקח a את los השאלה romanos כמרכז לחשוב על זה. y nosotros queremos de tomar esta כמו שכולכם esta אתם pregunta יודעים שאנחנו como centro de nuestro מתקרבים mensaje. עכשיו, אנחנו נמצאים בתוך חגי הסתיו. Como ustedes saben, nos estamos acercando a ועכשיו las אנחנו fiestas, מתקרבים a las fiestas ליום כיפור. del otoño y nos estamos acercando ahora אני חושב a שכל Yom אחד Kippur, מאיתנו יודע al día del ויודע טוב perdón. מאוד מה זה יום כיפור. Yo sé de que cada uno de ustedes conoce muy bien qué es el día de Yom Kippur. Es un día אני חושב שקשה למצוא muy איזשהו especial. אנלוג באיזושהי מדינה אחרת ליום הזה. Yo creo que es muy difícil encontrar un día parecido a este día en otro país en el mundo. Es un día en que todo se detiene. נעצרת תנועה, Se detiene el נסגרים tráfico, מפעלים, se detiene la שדה industria, תעופה נסגר. se detiene el משהו aeropuerto. נדיר שכל המדינה היא פשוט נעצרת. Y es increíble de que todo el país simplemente se detiene. וזה גם חג גדול בשביל ילדים. Y también es una gran בשביל fiesta para ילדים, los כן, niños. זה כמו Es חג. para los niños es como una fiesta. Es como una ברגע festividad. שיורד חושך, En el momento en que cae la noche, אתה שומע ברחוב בום 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 בום. empiezas a escuchar en la calle boom, 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 מוצאים boom. כל הכלי שיכול לזוז על הכביש וגולשים שם. Sacan cualquier tipo de cosa con lo cual se pueda deslizarse למה? uno כי בכביש en la פשוט אין calle. מכוניות. Los niños se deslizan en las calles porque simplemente no hay tráfico. Y es increíble ver a los niños en medio de la calle principal andando en sus bicicletas, montando sus bicicletas en las avenidas. Por lo general, este día lo relacionan con el ayuno. Según las estadísticas, el 50 o 60% de los israelíes judíos ayunan. הרבה אנשים מתייחסים ליום הזה ממש ממש מיוחד ושמים איזשהו דגש לכבד את היום הזה. Y es interesante que muchas personas enfatizan mucho y ponen mucha seriedad a este día. למה הם עושים את זה? ¿Por qué lo hacen? דרך אגב, ביום הזה אנחנו תמיד שומעים שני פתגמים כאלה, אומרים צום קל. Por otro lado, siempre escuchamos frases como que tengas un ayuno וגמר fácil, חתימה טובה. por ejemplo, en ese tiempo, o por ejemplo, que tengas un buen sello al final. Si nosotros escuchamos estas dos frases, nosotros entendemos de que por medio de un ayuno fácil, ellos quieran recibir el perdón de Dios. Gmar Hatima Tova. Que sea un tzom kal o un ayuno fácil, pero que también sea recibido de una buena forma por Dios. Porque las personas, antes de que entremos en profundidad en este tema, vamos a ver
pasaje donde está escrito lo que deberíamos hacer el Yom Kippur, en el Día del Perdón. Eso está escrito en Levítico 23. Levítico 23, desde el versículo 27 al 32. Levíticos 23, del 27 al 32. אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום כיפורים, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. בתשעה לחודש, בערב מערב עד ערב תשבותו שבתיכם. Dice así, a los 10 días, hoy vamos a leer solamente los versículos en hebreo. Así que lo que acaba de leer es los versículos del 27 al 32 del capítulo 23 de Levítico. Aquí vemos verdaderamente un énfasis de tomar el día de la expiación de forma especial, Yom Kippur, día de la expiación. En realidad aquí no está escrito explícitamente que hay que ayunar, pero sí está escrito que hay que preparar el alma. Y muchas personas lo interpretan como si sea necesario ayunar. Aquí hay un énfasis muy claro que dice de que no se puede hacer ningún trabajo, nada que, porque era el día único que el sumo sacerdote entraba al lugar santo, santísimo, para orar por el pueblo. Pero en el versículo 29 es al parecer un día que dice que tenemos que tener reverencia a este día, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Aquí hay una advertencia. Quien no afligiere en ese mismo día su alma, entonces el Señor iba a cortarlo de su pueblo. Y esto hace que las personas teman o tengan reverencia a este día. Quiero decir que nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento, nuestra salvación no depende del ayuno en el día del perdón, de la expiación, del Yom Kippur. Y si nosotros ayunamos hoy, no es para recibir el perdón de Dios, o Gmar Hatima Tova, porque este sello ya Dios lo hizo, ya Jesús lo hizo con su sacrificio en la cruz. Por su sangre y su sacrificio, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Tenemos un privilegio muy grande ser creyentes en el Nuevo Testamento. Pero nosotros en realidad sí animamos a las personas a ayunar en el día de Yom Kippur para identificarnos con el pueblo de Israel, porque hoy en día somos parte de este pueblo. Y esta es una importante posibilidad para orar para el pueblo de Israel. Pero primero volvamos
al אתם שמים לב contexto שאנשים צמים, de lo que habíamos leído, 60 de lo que habíamos hablado, 60% מהאנשים לפחות. ustedes escucharon de que el 60% de las personas ayunan en el día de Yom Kippur. הם באמת מנסים לעשות משהו. Verdaderamente ellos intentan hacer algo, להיכנע, לענות את הנפש. tal vez someterse o torturar un poco el alma. ¿Para qué? Afligir el alma. ¿Por qué? Para que después del día de Yom בדיוק Kippur, החיים האלה שהיו לפני. ¿para qué hacen eso? Para volver a la misma vida לחזור que tenían לאותם antes, חטאים para volver a los שהיו mismos בחיים שלהם. pecados que tenían en sus vidas, לחזור לשקר, para volver a la mentira, para volver al adulterio, לגידוף, a la blasfemia לחיים האגואיסטיים. o volver a la vida egoísta. כל שנה. Y así es todos los אנשים años. באים ביום כיפור, Las personas vienen en el día de la מפקדים expiación, ליום הזה, tienen ואחר כך הם tienen חוזרים reverencia a בדיוק ese día לאותה החיים. y después otra vez vuelven a a la misma vida. הכרתי אנשים וראיתי אנשים שחיו בחטאים. Yo personalmente conocí a personas que vivían en el חטא של שקר, pecado, חטא של ניאוף. en el pecado de la mentira y en el pecado del adulterio. זה היה חלק מהחיים של בן אדם. Eso era parte de la vida de la אבל persona, בשבילו היה חשוב ביום כיפור לצום. pero para él era importante ayunar en Yom Kippur. אני רוצה להגיד שאלוהים הוא לא מחפש איזשהו משהו פורמלי, הוא לא מחפש שאנחנו נשים איזשהו וי שביום כיפור לא אכלנו. Yo quiero decir de que Dios no busca algo formal como אלוהים אף פעם que לא ayunemos en חיפש Yom משהו Kippur. חיצוני, הוא מחפש את הלב הנכון. Dios nunca busca algo externo de nosotros, sino que Él busca nuestro ועכשיו אנחנו corazón. קצת הסתכלנו על מצב מה קורה מסביבנו, Y ahora vemos lo que está pasando alrededor de בתוך nosotros עם שעוד לא הכיר את האדום. en un pueblo que aún no conoce al Señor. ועכשיו בואו יותר נתמקד על החיים שלנו. Y después de ver esto, ahora מה קורה בחיים שלנו? enfoquémonos en nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué dice la palabra de Dios ואני רוצה acerca היום de לעשות nuestras vidas? השוואה בין מה שקורה מסביבנו Y hoy quiero comparar lo ומה que שקורה pasa לנו לעשות דבר אדוני. alrededor de nosotros y lo que תראו, el בדבר Señor nos אדוני יש llama לנו אתגר. a hacer. En la palabra de Dios tenemos un desafío, ואני רוצה שאנחנו נפנה עכשיו un reto. לפרק ו', Y yo quiero que ahora vayamos a ונקרא שם Romanos פסוקים capítulo מאחד 6 עד 2. y leamos los versículos del 1 al 2. Romanos 6 del 1 al 2. אנחנו בלרומים, פרק ו', Otra פסוקים vez, מאחד עד 2. otra vez digo, Romanos 6 del 1 al 2. אם כן, מה נאמר? הנמשיך בחטא כדי שירבה החסד? חס וחלילה. ¿Qué אנחנו pues, שמתנו ¿qué pues לגבי diremos? החטא, איך נמשיך ¿Perseveraremos en el ונחיה בו? pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? במסגרת האיגרת שהוא כתב. Nosotros vemos de que aquí Pablo hace una pregunta en el marco de la carta que él escribió. והוא שואל את השאלה, האם אנחנו נעמוד בחטא Y למען él- ירבה החסד? Y él hace la siguiente pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? שאלה מאוד מאוד עמוקה. Y esta es una pregunta muy והיא מאוד profunda מאוד אקטואלית היום. y es muy actual hoy en בואו día. ננסה לחשוב ולהבין מה הוא פה מעלה. Vamos a קודם כל, יש intentar פה de מילה entender lo que él dice. Aquí, por ejemplo, está la palabra החסד זה gracia. פשוט מה שאלוהים נותן לנו, כשהוא נותן סבלנות, כשהוא עוזר לנו וכשהוא סולח לנו את החטאים. Y gracia es algo que Dios nos da cuando Él perdona nuestros pecados, cuando אנחנו tiene תלויים paciencia con בחסד של nosotros. אלוהים. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. וכל הברית חדשה הוא מבוסס על החסד של אלוהים כלפינו. Y toda la palabra de Dios se basa acerca de la אנחנו gracia de מקבלים Dios por ישועה nosotros. בחסד של אלוהים. Nosotros recibimos salvación por la gracia de זה Dios. מבוסס על התכונה שיש לי אלוהים. Y esto está basado en la característica אלוהים הוא אוהב que es de לתת Dios, חסד. porque Dios le gusta dar אלוהים הוא amor, אוהב לסלוח. dar gracia. אלוהים הוא Dios אוהב le gusta לעזור. perdonar, ama perdonar. Dios ama ובפסוק הזה ayudar. אנחנו גם קראנו Y- מילה חטא. Y aquí en este versículo también leímos la palabra pecado. מה זה חטא?
¿Qué es pecado? יש כמה דוגמאות שאפשר להביא. Hay algunos ejemplos que podemos traer. חטא כשאנחנו עוברים את המצווה של אלוהים. Por ejemplo, pecado cuando nosotros violamos un precepto de Dios, un mandamiento de Dios. Cuando Dios dice que no hagamos algo, por ejemplo, no robar, y si alguien roba, está pecando. חטא אם אנחנו גם לא ממלאים את הדברים שהאדון אומר לנו לעשות. Pecamos también cuando nosotros no cumplimos lo que el Señor nos manda hacer. עוד דוגמה אחת, כן? Este es otro ejemplo. חטא זה גם כשאנשים רוצים להיות עצמאיים ודוחים את האלוהים ובוטחים על עצמם. Otro pecado es cuando las personas quieren confiar en sí mismos y no confiar en Dios y rechazan a Dios. Este es un pecado que es muy común en el mundo en el que vivimos. Tú puedes encontrar a personas muy morales, pero ellos dicen explícitamente, no necesito a Dios. Yo vivo bajo mis propias fuerzas, con mis propias fuerzas. Y esto es un pecado ante Dios. También en una situación en la cual yo me alejo de Dios, cuando yo lo pierdo del centro de mi vida, y este es otro ejemplo. Así que Pablo hace esta pregunta, ¿será que permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? En otras palabras, Pablo dice, Dios ama perdonar. Él es lleno de misericordia, de gracia. Y nosotros somos personas que nos enfrentamos al pecado y se nos es difícil enfrentarnos al pecado. Entonces, porque Dios le ama perdonar, entonces nos permitimos seguir en el pecado. Y habrá un equilibrio. A Dios le gusta perdonar, entonces Dios va a perdonar como la forma en que yo vivo, como yo vivo. ¿Será que yo como creyente puedo continuar viviendo en la mentira? Yo puedo blasfemar, puedo adulterar, puedo enorgullecerme o puedo sentirme muy confiado en mí mismo sin Dios. Pero aquí vemos una respuesta muy fuerte solo en dos palabras. Dice aquí que en ninguna manera, 3 palabras. ¿Cómo podemos perseverar? Dice Pablo. Aquí da la respuesta Pablo de una forma clara. Y es importante ver el significado del pecado ante los ojos de Dios. Miren, nosotros necesitamos aprender la naturaleza de Dios. Dios es un Dios santo. Nos hemos sido llamados a seguir a un Dios santo. Y Dios, ante sus ojos, el pecado es asqueroso y es algo que está en contra de su naturaleza. A nosotros es muy difícil a veces comprenderlo, porque vivimos en un mundo en el cual abunda el pecado. Y a veces no nos damos cuenta el nivel de pecado que hay alrededor de nosotros. ¿Ustedes recuerdan ese capítulo en el cual Isaías entró a la presencia de Dios? Y él dijo, Isaías, ante la presencia de Dios, soy un hombre inmundo de labios. Y dijo, ¡ay de mí! Cosas que antes no le molestaba a Isaías, cuando estaba enfrente en la presencia de Dios, él vio las cosas como eran. Y es por esta razón que Dios
nos habla y nos manda. אם הוא אומר לנו שאנחנו צריכים לדבר האמת. Él nos dice que debemos de hablar Lama. verdad. ¿Por qué? כי אלוהים הוא אומר לנו האמת. Porque Dios nos dice la verdad. אלוהים הוא לא משקר. Dios no es mentiroso. אלוהים אומר שאנחנו צריכים להיות נאמנים בתוך המסגרת החיים הנישואים שלנו. Si Dios dice que debemos de ser fieles dentro del marco de nuestro matrimonio, ¿por qué lo dice? Porque Él es הוא fiel. ברא את המשפחה. Porque Él formó la familia. זה משהו ששייך לו והוא אוהב את זה. Es algo que le pertenece a Él y Él lo ama. כשאנשים דורכים על המצווה שלו, הם פשוט עושים תועבה בעיניים שלו. Y si las personas pisotean sus mandamientos, hacen abominación entonces זה ante טבע Dios. שלו. Porque esa es אדון הוא קורא su לנו naturaleza. להתחבר עם זה. Y Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con eso. Me gustaría ir a otro sitio en la palabra, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, פסוקים מ-15 עד 16. 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice así, si no, otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó אלא es santo, היו גם אתם sed קדושים también בכל vosotros santos דרכיכם, en toda כמו vuestra שקדוש manera de הוא vivir, אשר porque קרא escrito אתכם, está, שהרי sed santos כתוב, porque קדושים yo תהיו, soy כי santo. קדוש אני. יש לנו פה קריאה, Aquí, תהיו קדושים כי אני קדוש. aquí tenemos un llamado, sean santos porque yo soy santo. אדון אומר פשוט, אתם ילדים שלי. El Señor dice simplemente, ustedes son mis בדיוק כמו hijos, ילדים, הם צריכים להיות דומים להורים. y así como los hijos tienen que ser parecidos a sus padres, תהיו נקיים כמו שאני נקי. sean parecidos a mí, sean תשנאו limpios חטא como שאני שונא אותו. soy limpio, odien el pecado תאהבו tal את como yo הקדושה כמו odio שאני קדוש. el pecado. Amen la santidad תראו, como yo soy כשישוע santo. בא אלינו, Miren, cuando Jesús vino hacia הוא בא nosotros, כדי לשחרר אותנו מהחטא. Él vino para liberarnos del ולרצות pecado עם אלוהים. y y reconciliarnos con המטרה Dios. שלו לא הייתה לרצות אותנו עם חטא. Su meta no era לא לפתוח לנו איזשהו רישיון לחטא Su meta לבסוף. no era darnos licencia para pecar sin fin. המטרה שלו היה לרצות אותנו עם אלוהים, שאנחנו נוכל להיות קשר איתו, התחברות איתו. Su propósito era reconciliarlos con Dios. ישוע בא כדי לתת לנו טבע חדש בתוך הלב שלנו. Jesús vino para darnos una nueva naturaleza לתת לנו לידה entre nosotros, מחדש. para darnos un nuevo ומי nacimiento. שנולד מחדש, הוא מנצח את העולם הזה. Y quien ha nacido de nuevo y quien nace de nuevo מי vence al שנולד mundo. מחדש, הוא בורח מהחטא. Quien nace de nuevo huye del pecado. איש אחד שבא לאמונה, Una שאלו persona, אותו, a una persona אנשים לא מאמינים. Una persona que había venido a la fe le preguntaron a él unas personas que no eran creyentes. הם שואלים, תגיד לי, אתה הפכת להיות מאמין, אבל אתה עדיין נופל פה ונופל שם. Le preguntaron, tú te convertiste en creyente, pero aún sigues cayendo en este pecado o en este otro pecado. Y esta persona les כשאני dijo, הייתי לא מאמין, cuando yo era no creyente, אני incrédulo, רדפתי אחרי חטא. yo perseguía el pecado. כשאני הפכתי להיות מאמין, Pero cuando me convertí אני en בורח creyente, מחטא. ahora yo כן, huyo del עדיין pecado. לפעמים חטא משיג אותי, Sí, a veces el pecado me alcanza, אבל אני בורח מחטא. pero yo huyo del pecado. וזה הקריאה, Y este es זה el ברית llamado. החדשה. Y este es el זה Nuevo בשביל Testamento. שישוע בא עבורנו. Y esto es por lo cual Jesús vino, por nosotros. שאנחנו רוצים להיות כמוהו, Cuando queremos ser como Él, שאנחנו בורחים מהחטא. cuando huimos del pecado, ותראו, y miren, דבר אדוני אומר לנו מה המענה נכון בחיים שלנו אם אדון מוכיח אותנו. mire, la palabra de Dios nos אם muestra אנחנו רואים שבאזור מסוים que אנחנו si נכשלנו, nosotros vemos de que caímos זה en un נקרא חזרה asunto, בתשובה.
Entonces, esto es llamado arrepentimiento. Arrepentimiento es la solución que nos da la palabra de Dios. El arrepentimiento lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero antes de esto, veamos otro pasaje en el Nuevo Testamento y veremos otro concepto que está escrito allí. Eso está escrito en 2 de Corintios 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, 10. הן העצב שהוא כרצון אלוהים מעורר לי תשובה, אשר תוצאתה ישועה. מעל עצב כזה אין להצטער, אבל העצב כדרך העולם גורם מוות. 2 Corintios 7, versículo 10. משהו מעניין, כי פה כתוב כי העצב שהיא כרצון אלוהים. Aquí vemos algo interesante, la tristeza que viene de Dios. יש עצב שהוא רצון אלוהים. Hay una tristeza que proviene de Dios. ותוצאה מהעצב הזה שזה גורם תשובה. Y el resultado de esta tristeza produce אז אנחנו arrepentimiento. רואים שיש סיטואציות Entonces nosotros vemos que hay situaciones שהעצב הוא הרצון של האלוהים. que la tristeza es la voluntad de Dios. זה מעניין מאוד. Es muy interesante. תראו, בברית חדשה, כשאנחנו קוראים מקומות שונים, Miren, cuando leemos distintos lugares en el Nuevo Testamento, nosotros עלינו שאנחנו צריכים לשמוח. está escrito para nosotros de que debemos alegrarnos, gozarnos שהשם שלנו כתוב y בספר estar החיים. alegres de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. צריכים להיות שמחים שיש Sí. לנו אלוהים. Se nos manda a estar אבל contentos באותו de ברית que חדשה, hay Dios, באיגרת יעקב, pero en el libro שצריך de לבכות. Santiago está escrito de que tenemos אז מה que צריך llorar. לעשות? Así de que, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el lugar correcto? התשובה שזה בהתאם למצב. La respuesta es que es según la situación. ופה אנחנו רואים שיש פה עצב שהיא כרצון האלוהים. Y aquí leemos de que hay una tristeza que es מה זה la עצב voluntad de Dios. שהוא כרצון האלוהים? מה זה? על מה מדובר? ¿Qué significa esta tristeza que viene del זה Señor, סיטואציה que viene de Dios? שאתה עצוב. Es una situación en la cual estás יש לך triste, מחשבות. que tienes pensamientos וזה קרה בגלל שאתה הבנת שאתה עשית משהו, Y esto- אתה עשית עצוב לאלוהים. viene como resultado de que has contristado a Dios, has hecho que Dios se ponga זו triste. סיטואציה שרוח הקודש הוא מוכיח אותנו. Es una situación en la cual el Espíritu Santo te está redarguyendo. שמכניס אותנו למצב המחשבות. Y esto nos lleva שאנחנו שואלים את השאלות לפני אלוהים. a pensar y hacer בוחנים מחדש preguntas את החיים שלנו. a Dios y examinamos de nuevo אתם nuestras זוכרים, vidas. דוגמה מברית ישנה? ¿Ustedes recuerdan un ejemplo שדוד del רצה Antiguo להעביר את Testamento? רצה להעביר את הברית לירושלים. ארון הברית, סליחה. ארון Cuando- הברית לירושלים. Cuando David quería pasar el arca del pacto a Jerusalén, הוא עשה את זה, ממש השקיע לאירוע הזה. y él verdaderamente invirtió mucho para este evento, כן. העביר אותו על העגלה. puso el arca del pacto אבל באמצע sobre אירוע, un באמצע שמחה, sobre קרה שם un- משהו עצוב. un carro y durante ese proceso ocurrió איש algo בשם triste. עוזה, הוא נגע בארון הברית Alguien, במקום. alguien de nombre Uza, alguien que se llamaba Uza, tocó el arca ובמקום del הזה שם pacto כתוב שיכל y murió. לדוד כי פרץ אדוני עוזה. Y está escrito de que estaba dolido un poco David שעוזה por lo que había איזושהי ocurrido נקודה con שהוא צריך Uza. לעצור. Más bien era un sitio en que David Vamos a entendió de quedar. que tenía que detenerse y Yo pensar llevo por todo.
por qué pasó y no recibió ninguna respuesta en ese momento, pero él entendió de que era necesario parar. Y dejaron allí el arca del pacto en el lugar donde había ocurrido este acontecimiento, y él volvió a Jerusalén y tomó un descanso. Ese fue el tiempo para sus pensamientos y preguntarle a Dios qué era lo malo que había hecho, por qué había ocurrido eso. David preguntaba, yo lo quise hacer con todas mis buenas intenciones, pero ¿por qué ocurrió esto? Y en su tiempo recibió su respuesta, pero él entendió de que para algo que a David era insignificante, para Dios sí era importante. Lo importante para Dios era la forma en cómo trasladaban el arca del pacto. Dios no estaba interesado en que el arca del pacto se transportara por un carro bonito, sino en la forma en que él había mandado, que era que los sumos sacerdotes llevaran el arca. Y aquí tenemos, pues, en este asunto vemos cómo entendió David. Y después Pablo dice en otro pasaje que debió hablarles duro para que entendieran. Para mí era difícil y no agradable hacer esto. Pablo no le era fácil decirles esto, pero esta tristeza les causó arrepentimiento a ustedes. Y por esa razón yo estoy contento hoy. Es por esta razón de que la tristeza que proviene de Dios trae arrepentimiento. Y esto nos lleva al siguiente paso, que es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo que ocurre dentro de los corazones. Ustedes recuerdan a Juan el Bautista, que ese era el centro de su mensaje, el arrepentimiento. Y cuando la gente venía a Juan a bautizarse, una de las cosas que Juan les decía era: hagan fruto de arrepentimiento. Por eso hagan fruto de arrepentimiento. Él habló a ese pueblo y les dijo: hagan fruto de arrepentimiento. Hagan ese paso, hagan ese cambio en sus vidas. ¿Y qué es lo que contiene el arrepentimiento? Abarca la confesión y le damos nombre a ese pecado. Y estamos de acuerdo con lo que hemos hecho. La segunda cosa es de que hay un fruto de arrepentimiento, o sea, que un cambio de actitud, un cambio de obras como respuesta a un cambio en el corazón, que entendemos que hicimos mal. El tercer paso es la disposición a recibir las consecuencias del pecado que hicimos. Y el último paso es el compromiso de comportarnos de forma distinta a como nos habíamos comportado. Voy a volver otra vez a los puntos. Lo primero es cambiar la actitud, la disposición de recibir las consecuencias y la disposición y el compromiso de comportarnos de forma distinta a como nos habíamos comportado. Esto es arrepentimiento según la palabra de Dios. Y es distinto a solamente ayunar y afligirse
en el día יש de לנו Yom דוגמה Kippur. טובה של חזרה בתשובה מדבר אדוני. Tenemos un buen ejemplo de arrepentimiento en la palabra de זה Dios, מלך דוד. y es el rey David. אנחנו כולם מכירים את הסיפור. Nosotros conocemos su ואני רוצה historia, שאנחנו נקרא רק כמה פסוקים מתהילים נ"א. y quisiera que fuéramos a Salmos 51. אחד מהמקומות חזקים שהוא ממש מתאר את הלב נכון מול אלוהים. Es simplemente uno de los lugares en el cual David describe su situación en su corazón ante אנחנו נקרא פה Dios. פסוקים מ-12 עד 14. Leeremos los versículos del 12 al 14. שוב, אנחנו בתהילים 51. Salmo 51 del 12 al 14. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני Versículo 10 en מלפניך, español. ורוח del 10 קודשך al 12. אל תיקח ממני. Crea en השיבה mí, לי oh ששון Dios, un נשאך, corazón limpio y renueva un ורוח espíritu recto נדיבה dentro de mí. תשמחני. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. שלו בחיים, כן? David tenía הוא הכיר su את אלוהים historia. באופן קרוב, באופן אישי. Él conoció a Dios de forma personal. ממש מגיל צעיר, Desde- אלוהים נגע בלב שלו. Desde una edad muy temprana Dios había tocado su corazón y lo había קודש. ungido, le dio al Espíritu Santo, הוא היה איתו ביום lo שהוא bendijo. קם נגד גוליית. Dios estuvo con él en el día que ונתן לו luchó contra ניצחון Goliat, על טבעי. y le dio הוא una היה איתו victoria במלחמות רבות sobrenatural. שהוא עבר. Él estuvo en muchos lugares donde él pasó. הוא שמר אותו ממלך שאול שרצה להרוג אותו, Lo cuidó de Saúl que lo quería matar ונתן לו להיות מלך יהודה ואחר כך מלך ישראל. y lo convirtió en el rey de Judá y después en el אבל rey האיש de הזה Israel. מצא את עצמו במקום ממש ממש נמוך. Pero en este momento David, este hombre, estaba en ביום una שנביא situación נתן muy בא baja. להוכיח אותו. En el día en el cual Natán vino a... הוא היה איש שעבר את exhortarlo. המצוות של אלוהים. Era un hombre que había transgredido הוא דרך על המצווה, los mandamientos ונקראת אל de Dios. תרצח, Él había pecado en el primer mandamiento, en el mandamiento de no אל asesinar, תנאף. y también había pisoteado el mandamiento de no adulterar. Había transgredido הוא לקח את אישה dos של leyes. מישהו אחר, שדרך אגב היה אחד מהגיבורים שלו. Había tomado la mujer de otra persona que, por cierto, era alguien de sus ואחר כך, valientes. כדי לכסות את החטא שלו, Y הוא después, סידר ככה שהאיש הזה הוא פשוט היה נהרג y במלחמה. después para cubrir su pecado, organizó las cosas para que ese hombre fuera muerto en guerra. איך זה קרה בחיים של דוד? ¿Cómo esto ocurrió en la vida de David? שים לב מתי זה קרה. Es interesante, muy interesante ver בזמן cuándo esto שהוא היה ocurrió. נרדף על ידי שאול, Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, זה היו זמנים שהיה esos קרוב לאלוהים. eran tiempos en los cuales él estaba cercano a כתב Dios הרבה מזמורים. y él escribió muchos salmos. אבל חטא הזה דווקא השיג אותו כשהוא היה מלך. Pero este pecado lo alcanzó cuando él estaba reinando, cuando era rey, cuando ya era היה לו grande ארמון. y ya tenía su לא castillo חי מסכנת החיים כל יום. y ya no estaba viviendo de los riesgos המצב diarios הזה del diario הוא vivir. תמיד מביא את הסכנה להתרחק מאלוהים. En estas circunstancias, los peligros שוב nos hacen... רציתי לשים לב על זה בדגש, תראו, עד כמה יש לנו צרות, Quería בעיות, enfatizar אנחנו esto מתמודדים עם הקשיים, y הרבה פעמים זה עוזר לנו להתקרב לאלוהים. sí, a veces los problemas nos ayudan a acercarnos a Dios, como le pasó a David cuando ברגע era שאנחנו perseguido. יצאנו לכזה מישור נוח בחיים שלנו, שם צריך לשים לב. Cuando estamos en un tiempo en la vida en el cual no estamos con muchos problemas, allí hay que prestar mucha atención. דוד התחיל להתרחק מאלוהים. David empezó a alejarse de כשאנחנו Dios מתרחקים מאלוהים, אנחנו מאבדים את הרגישות רוחנית בלב y שלנו. cuando nosotros nos alejamos de Dios empezamos a perder la אנחנו sensibilidad לא שמים לב espiritual. לנקודות
Ya שלנו, נקודות קטנות. no empezamos a tomar en cuenta nuestros puntos débiles en nuestras vidas, כשאנחנו esos pequeños מתרחקים puntos מאלוהים, אנחנו débiles. מאבדים כוח לעמוד נגד חטא. Y cuando nos alejamos de Dios, perdemos mucho poder contra el pecado. וככה זה קרה עם דוד. Y así ocurrió con David. הוא ראה אישה יפה, Vio una mujer bonita, רצה אותה, la deseó, שמע שהיא שייכת למישהו, escuchó de que le pertenecía a otro, pero continuó. כדי שקצת להבין את זה, תראו, Para un poco entender esto, אני חושב שכל מלך היה יכול להרשות לעצמו Miren, לעשות כך. en ese tiempo yo creo que cualquier rey podría permitirse hacer lo que hizo David. פגישה אם אתה מלך, מגיע לך, אתה יכול לעשות כל מה שבא לך. Sí, tú eres rey, tú ככה puedes עשו hacer lo que מלכים quieres. של הגויים. Así hacían los reyes de los gentiles. אבל איש שיודע את אלוהים, Pero- בשביל זה לא היה מתאים לעשות כך. Pero una persona que conocía a Dios, para él no era adecuado hacer eso. ודוד נפל. Y David cayó. תחשבו בבקשה. Piensen, por favor, לפי התורה, לפי חוקי התורה, según las leyes de la Torá, de la ley de היו Moisés, צריכים לקחת את דוד, tenían que haber tomado a ולסקול David אותו באבנים. y apedrearlo. זה היה פשוט משפט לפי התורה. מי שעשה, Ese, גם מספיק שהוא היה עשה אחד מהשני דברים שהוא עשה, מגיע לו מוות. simplemente con hacer una de las dos cosas que hizo David, ya el juicio era la muerte. דוד, Pero, הוא מבין, piensen. אף אחד לא יגיע עכשיו להרוג אותי באבנים פה. pero piensen un momento, David vio de que nadie vino a apedrearlo y a יש לי matarlo. מעמד, Él vio de que העם era אוהב rey, אותי, tenía su estatus, y el pueblo lo amaba, אני במקום מוגן. tenía autoridad y estaba en un בסופו של lugar דבר, עם protegido. יהודים אצלי. Al final de cuentas, el pueblo me va a entender, dijo אני David. יכול להמשיך במילים אחרות. Yo puedo continuar. אפשר לשלוח את הנביא הזה לבית כלא שהוא ידבר יותר מדי. Podría haber mandado a Natán como falso אפשר profeta a לעשות la הרבה cárcel דברים. y pudo haber hecho muchas אבל הוא otras מבין cosas. דבר אחד. Pero él había entendido אם una cosa. ליחסים שלו עם אלוהים מגיע עכשיו סוף. Había entendido de que su relación con Dios tendría un final. Podría haber continuado siendo rey, יכול להיות קרוב לאלוהים. pero no iba a continuar estando cercano a Dios. ¿Y qué es lo que eliges, אם אתה David? תכבה את הקול של אלוהים שמוכיח אותך, Vas a escuchar, si tú escuchas la voz de Dios que te está reprendiendo, דוד הוא בחר בסיטואציה הזו לחזור בתשובה. David eligió arrepentirse, eligió esta opción, arrepentirse. Esa fue הוא לא חיכה ליום una כיפור. elección profunda. No הוא espero לא hasta אמר Yom שאני Kippur. אצום ביום כיפור No וזהו, dijo, ואני voy a אמשיך. esperar hasta Yom Kippur y voy a ayunar y continuaré. אני רוצה להגיד שאנחנו לא צריכים לחכות ליום כיפור, Yo- אנחנו זקוקים לחזור בתשובה. Yo quiero decir de que nosotros no tenemos que esperar al día de la expiación o Yom Kippur para arrepentirnos. Las palabras מה que מבקש nosotros דוד מאלוהים? leímos, ¿qué es lo que pide מה חשוב בשבילו? David de Dios? ¿Qué le es importante a David? ¿Qué pide David? הוא מבקש לב טהור Él בעל pide אלוהים. un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. אל תיקח ממני את רוח הקודש. No tomes de mí tu Espíritu Santo. מבין מה עומד אחרי המילים האלה. Yo entiendo qué está detrás de todas estas palabras. במילים אחרות אומר, David, en pocas palabras, dice, אלוהים, אתה יכול לקחת אצלי הכל. Dios, tú puedes tomar todo de mí. אם אתה רוצה, תיקח ממני את המלכות. Si tú quieres, toma de mí el reino. אם אתה רוצה, תיקח כל הכסף שלי, Si כל tú הרכוש quieres, שלי. toma todo mi dinero y todos תיקח mis כבוד recursos. שלי. Toma mi honor, אל תיקח ממני pero את no, רוח הקודש. no זה tomes de יקר mí tu בשבילי. Espíritu Santo. אני Y esto לא es רוצה לדמיין את preciado החיים שלי בלי פעולת para רוח mí. הקודש. Yo no puedo imaginar mi vida sin la obra del Espíritu Santo. אני לא רוצה לדמיין את החיים Yo no שלי quiero בלי יחס imaginar- קרוב איתך, אלוהים. Yo no quiero imaginar mi vida sin una relación cercana a ti, Dios. Yo he אבל אני pecado, באמת מצטער על כל מה he שקרה. caído, pero en realidad lamento אני לוקח כל האחריות על lo מה que שקרה ocurrió. על עצמי. Yo recibo responsabilidad sobre mí אני mismo רוצה להיות איתך. acerca de lo que ocurrió. Yo quiero estar, וזה חזרה בתשובה contigo, שאדון Dios. קיבל אותה. y este es un arrepentimiento que Dios recibió, תראו, אני חושב aceptó. שאפילו בשבילנו קשה לפעמים להבין איך אלוהים סלח לדוד דברים כאלה. Incluso para nosotros pueda que sea difícil entender cómo Dios le perdonó a David todas esas cosas. בסופו של דבר היה בן אדם שהוא היה הרוג.
al final alguien fue asesinado. Él asesinó. Y es muy difícil para nosotros entender eso, pero Dios vio el corazón de David y él vio la profundidad de cosas que había en el corazón de David. Era muy distinto a como había ocurrido con el rey Saúl. Nosotros no vamos a dirigirnos allá, pero ustedes recordarán de que Samuel vino a exhortarlo a Saúl y que pidió Saúl: solamente ven conmigo frente al pueblo, solamente ven conmigo para que se den cuenta de que todo está bien conmigo. No le importaba su relación con Dios a este hombre. David luchaba por su relación con Dios. Le importaba a David su relación con Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos y hermanas, que Dios es una personalidad, es una persona, tiene su carácter. Hay cosas que le agradan y hay cosas que le molestan mucho. Y en realidad, de verdad, necesitamos el temor de Dios. Ese temor de Dios que te hace tener miedo perder tu relación con Dios. Piense por un momento la relación entre nosotros. Si tengo hoy un amigo, yo me preocupo por una buena relación con él y no voy a hacer algo que rompa nuestras relaciones. Nosotros cuidamos nuestras relaciones entre las personas, intrapersonales. O, por ejemplo, tú amas mucho un trabajo que tienes. Tú amas mucho tu sitio de trabajo, lo valoras mucho. ¿Cómo te comportas? ¿Por qué cada mañana, cuando oímos el despertador y tanto nos da ganas de apagarlo y continuar durmiendo, nos levantamos y vencemos nuestra propia carne y venimos y vamos al trabajo? ¿Por qué? Porque se nos es muy confortable seguir durmiendo. Nosotros entendemos muy fuertemente que si nosotros le damos la posibilidad al cuerpo a seguir durmiendo, me voy a tardar al trabajo 1 hora y tal vez me despidan. Y tal vez no me despidan en ese día, pero si mantengo haciendo eso, y un día pues no me dan ganas de ir al trabajo, sino que me voy a dar un paseo, entonces de pronto el gerente me va a llamar para hablar conmigo y preguntarme qué está pasando contigo. Nosotros lo entendemos muy profundamente, ¿cierto? Y nosotros nos vencemos a nosotros mismos cada mañana. Nosotros sabemos vencernos a nosotros mismos cuando lo necesitamos. Entonces, de esa misma forma, cuán importante es vencer las cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Cuán importante es cuidar la relación de nosotros con Dios. Nosotros no trabajamos duros para recibir la salvación, para recibir a Jesús. No pagamos mucho dinero. Simplemente lo recibimos de forma gratuita. Gracias a Jesús. ¿Cuánto deberíamos nosotros valorar esto? Y si hay cosas que no le agradan a Dios, que no es bueno para Dios, tenemos que entonces vencerlas en nuestras vidas, no por nuestras fuerzas, por medio de nuestra relación con Dios, pero también por medio de nuestra participación y nuestra decisión y nuestra voluntad. Si nosotros volvemos a la pregunta del
del nombre del mensaje, הרבה החסד? perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? האם אנחנו צריכים להמשיך להיות במקום לא נכון? ¿Será que tenemos que continuar en ese lugar incorrecto? בדבר אדוני חלילה. La respuesta está allí mismo en la palabra de Dios. De ninguna manera. La palabra de Dios nos llama a la guerra. אנחנו נעבור עכשיו לאל העברים, Y yo quiero que nosotros ahora nos dirijamos a Hebreos. י"ב, פרק 12. Hebreos 12. Capítulo 12. אל העברים, פרק 12. Hebreos capítulo 12. אנחנו נקרא כרגע פסוק אחד. Vamos a leer el versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. לכן, Por גם tanto, אנחנו, nosotros אשר ענן también, teniendo עדים en כזה עופף derredor אותנו, nuestro tan grande נסיר nube נא de כל testigos, מעמסה, despojémonos de וגם את todo החטא peso y del הלוכד על pecado que nos נקלה, asedia, y corramos ובסבלנות con נרוצה paciencia את la carrera המרוץ que tenemos הארוך por delante. לפנינו. יש לנו פה קריאה. Aquí tenemos un llamado. ההקשר של המקום הזה זה בעצם הפרק הקודם. El contexto de este versículo es el capítulo anterior, ממש ענן. donde tenemos una nube, דוגמאות אנשים שבאמונה ניצחו. un ejemplo de muchas personas, héroes de la fe que habían vencido. Y aquí, y por eso la palabra de Dios dice de que esta nube de testigos que está alrededor de nosotros, estamos llamados, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cada uno tiene su propia traducción. Aquí dice que nos asedia. Pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir el pecado que nos asedia? Viene de la palabra trampa. Cuando hay algo y de repente quedas atrapado por esa trampa. Así de que ahora, ¿cómo vas a enfrentarte y cómo vas a cortar esa trampa para poder liberarte de eso en donde quedaste atrapado? Pero después de un tiempo sigues caminando y vuelves por el mismo camino y otra vez pisas en el mismo punto y ocurre el mismo resultado. Y estás como que en un círculo en el cual vuelve lo mismo en sí mismo y ya estás cansado. Entonces, la palabra de Dios dice de que tienes que vencer, tienes que despojarte de todo peso y del pecado. Vamos a continuar adelante en el versículo 4 del mismo capítulo. Hebreos 12, versículo 4. עדיין לא Porque נלחמתם aún עד no לדם habéis resistido hasta la sangre במאבקכם עם החטא. combatiendo contra el pecado. Aquí Él les llama. אלה אנשים שלהם היה נועדת האיגרת הזו, הם היו במלחמה, הם היו במצב כזה לא יציב. Eran personas que no estaban estables, que estaban en un lugar de guerra. הדברים שהוא כותב להם שאתם עדיין Y una de las cosas que נלחמתם עד דם עם החטא. Y una de las cosas que le dice Pablo a ellos es de que aún no habéis resistido hasta la sangre. En pocas palabras, él está diciendo a ellos que todavía no han luchado en serio contra sus pecados. ¿Qué quiere decir combatir? ¿Qué quiere decir resistido hasta la sangre? Yo cuando leí este versículo me imaginé un soldado. Ustedes saben, los soldados en el ejército entrenan mucho. Entrenan cómo disparar. Entrenan, ellos están siempre entrenando. זה לא כל כך אולי מסכן את החיים שלך. בסופו של דבר אתה לא לוחם מול אויב אמיתי. Estos entrenamientos al fin de cuentas no son un verdadero enemigo. Estás simplemente practicando. Pero piensen en un soldado que ya pasó por los entrenamientos.
להוצאה אמיתית. y lo envían por primera vez a una operación real. הוא צריך עכשיו להיכנס למגע עם אויב. Y ahora sí tiene que entrar en contacto contra el enemigo. האויב הזה הוא גם מתכנן להרוג אותו. Y este enemigo está planeando matarlo. Es temeroso, es estresante, כי אתה יכול להיות פצוע. porque puedes quedar אתה יכול herido, לחזור משם. puedes no volver de החייל allí. צריך לנצח את הפחד ולהיכנס לקרב הזה. Pero el soldado tiene que vencer sus miedos y entrar al זה מקום combate. רציני, זה מקום כשאתה מקבל החלטה, אני הולך למקום שקשה שם, שם יכול להיות קרב קשה, אבל אני הולך לשם. Es una decisión que tú tomas en la cual ya sabes de que puede ser muy duro, en el cual va a haber guerra ויש לנו היום קריאה y que tal vez no לנצח. puedas salir de allí. Y aquí tenemos יש לנו שלוש un אויבים. llamado a vencer. Tenemos 3 enemigos. אויב שלנו שטן, Nuestro enemigo Satanás. אויב שלנו את העולם הזה שחי לפי החוקים. El segundo enemigo es el mundo que vive con sus leyes que contradicen la palabra de Dios. ואויב שלישי הוא Y el הכי קרוב tercer אלינו, זה הבשר שלנו, זה טבע החוקים, enemigo זה es el בפנים. más cercano a nosotros porque somos nosotros mismos, nuestra carne, el enemigo dentro שם de קורה nosotros. רוב המלחמות שלנו. Allí es donde ocurren la mayoría de las עוד guerras. מקום אחד שיכול לחזק את העמדה, להילחם עד דם, זה כתוב במתי פרק 18. Y en Mateo 18 dice también, פסוקים מ-8 עד 9. Mateo 18 versículos del 8 al 9, 18 מ-8 עד 9. Mateo 18 del 8 al 9. אם ידך או רגלך תכשיל אותך, קצץ אותה והשלך אותה ממך. מוטב לך לבוא לחיים גידם או קיטע, מהיותך מושלך Por לאש tanto, עולם, si tu mano o עם tu שתי pie te ידיים es או ocasión שתי de caer, רגליים. córtalo y échalo de ואם ti. אינך תכשיל Mejor אותך, te es entrar en la נקר vida אותה, cojo o והשלך manco אותה que ממך. teniendo 2 manos o מוטב 2 לך pies לבוא ser לחיים echado עם en עין el fuego אחת, eterno. מהיותך Y si tu מושלך ojo te es ocasión de caer, לגיהנום sácalo y échalo de האש ti. עם שתי Mejor te es entrar עיניים. con un solo ojo en la vida que teniendo 2 זה לא ojos מילים שלי, זה ser מילים של echado ישוע. en el infierno de fuego. Aquí דרך אגב, ישוע son פה palabras, לא מתכוון, estas son palabras באמת de מישהו Jesús. שיעשה איזשהו נזק ליד, Por supuesto לעין, que זה לא aquí הייתה הכוונה esta no era la intención de Jesús de que alguien físicamente se cortara partes de su cuerpo, שלו. אבל como está הכיוון escrito שלו aquí, pero ברצינות. lo que él se refería era la seriedad, así como leímos ברצינות hasta la, במלחמה, אם יש hasta, עכשיו מכשול, hasta la sangre. Guerra, por ejemplo, cuando hay אם חטא obstáculos, מנסה guerra, להיכנס, cuando el pecado quiera entrar, כן, לא צריך לחתוך את היד, no es necesario cortarse la mano, אבל לפעמים צריך פשוט לצאת מאינטרנט, pero simplemente לחתוך כבל אינטרנט. בבית. salirse del internet o שכל cortar אחד el לקח את cable זה למקום שצריך. en la casa. Bueno, Ahora, Nicolai, cada uno que- según en lo que está, אנחנו צריכים lo que está באמת enfrentando. לשים לב pero בתהליך הזה, כן? בתהליך sí tenemos que prestar atención en el proceso, en este proceso y no caer en pecado y entender lo que nos está haciendo caer. Muchas personas tratan la caída en sí misma, pero no piensan en lo que los llevó a caer. será Será el tiempo que tú inviertes en el internet y esto te está haciendo caer. O amigos, amistades o ciertos amigos que son personas o ciertos amigos que son buenas personas pero que te alejan de Dios. Estas son una de las preguntas. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto, Dios? Quiero cortar la raíz, no quiero otra vez caer en la misma trampa. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ver desde lejos el problema, Dios. A veces hay problemas y falta de relación con Dios. Por causa de que vivimos en una vida muy ocupada, no dedicamos tiempo
con Dios y esto nos lleva a וזה מביא אחר secarnos כך אותנו למקום espiritualmente שאנחנו לא רוצים להיות שם. y esto nos llevará finalmente a lugares en los cuales no תגובות לא queremos אחראיות, estar, respuestas no התנהגות espirituales, לא נכונה. comportamiento no correcto, incorrecto. יכול להיות שיש לנו איזושהי בעיה באופי שלנו בגלל דברים שאנחנו חווינו בעבר. Tal vez tenemos comportamientos difíciles por בנקודה הזו cosas אני que רוצה vivimos en el להגיד pasado. שלאלוהים יש הרבה סבלנות לעבוד עם האופי שלנו. En pocas palabras, yo quiero decir de que Dios tiene mucha paciencia en trabajar con nuestro carácter, con nuestra vida. Él nos entiende, Él nos entiende. הכוונה שלי מיום שאנחנו נולדנו עד יום הזה. Él nos ve perfectos en el momento en que nacimos de nuevo. הוא רואה דברים שאנחנו עברנו. Él ve las cosas que hemos הוא רואה pasado עד כמה לפעמים לא פשוט לנו לשנות התנהגות שלנו. y Él ve lo difícil que es cambiar nuestro propio comportamiento. אבל הוא רוצה Dios גם lo לשנות את Dios זה lo ve, ולגעת בנקודות האלה pero בחיים Dios quiere שלנו. también cambiarlo y tocar esos אז puntos נקודה שלנו en nuestra היום vida. כחיות. Así que nuestro punto, hermanos y hermanas, אדון קורא לנו כולם. que el Señor nos llama a todos ללכת nosotros בקדושה. a caminar en קורא santidad. לנו לחזור בתשובה Él nos llama a ברגע arrepentirnos שאנחנו מזהים שנפלנו. en el momento en que identificamos וזה בניגוד que לדברים hemos שאנחנו caído. רואים מסביבנו. Y esto va en contra de las cosas que ואני vemos חושב, alrededor de nosotros. לקראת סיום עכשיו, אני אומר שאדון רוצה שאנחנו כמאמינים בישוע, El Señor quiere que como creyentes en Jesús אנחנו צריכים לתת דוגמה טובה לאנשים שיש מסביבנו. debemos de dar buen ejemplo a las personas que tenemos alrededor. דוגמה טובה ביחס שלנו לאלוהים. Buen ejemplo de nuestra relación con Dios. דוגמה טובה ליחס לדברים שהוא קרא לנו לעשות. Buen ejemplo a las cosas que Él nos mandó a אני hacer. מאמין שאנשים באמת בלב הם מחפשים את זה. Yo creo que las personas en sus corazones en realidad buscan eso. אני עד היום זוכר את האספה הראשונה בחיים שלי. Yo hasta el día de hoy me recuerdo el primer culto en el cual estuve, la primera אני לא reunión. מאמין עד גיל מסוים. Yo no fui creyente hasta una כשהתחילו edad לבשר לי דבר específica אדוני, y cuando empezaron a predicarme la palabra de Dios, לא הייתי כל כך פתוח לזה. no era muy abierto תמיד para אמרו לי, eso, "תבוא לאספה". pero siempre me decían, venga al culto, וביום venga עשה a la איזשהו שינוי reunión. בלב שלי, ביום אחד אני קמתי, אמרתי, אני הולך איתכם. Y un día, pues, Dios hizo un cambio en mi corazón y dije, está bien, voy con לא היה לי ustedes. שום ציפיות מהאספה הזאת, מה No יקרה שם. tenía ninguna expectativa de lo que iba a ocurrir אני en זוכר esa שאני reunión כמעט לא הבנתי שום דבר במסר. y me acuerdo de que casi no entendí nada de ese mensaje, de esa זה reunión. ככה. Fue así גם דברים אחרים הם לא כל כך y, באותו רגע דיברו אליי. y muchas otras cosas en ese mismo momento אבל me היום אני hablaron. זוכר כשאחרי האספה באו אליי אנשים. Y yo me acuerdo de que después de esa reunión vinieron personas y empezaron a hablarme משהו קרה בלב שלי. y en ese momento ocurrió algo en mi corazón ראיתי שזהו אנשים כל כך רציניים. y vi de que eran personas הבנתי muy שהם לא serias. משחקים פה עם אלוהים. Yo entendí de que ellos no estaban jugando הם con באים Dios. באמת לאספה כדי להיות עם אלוהים, הם רוצים את אלוהים. Ellos verdaderamente vienen al culto porque ואני quieren באתי estar פעם con ראשונה Dios. ממש בראש אחר, בצורה אחרת. Y yo, la primera vez que fui, אני había יצאתי ido בדרך חזרה, אני con אמרתי, otro אני לא יכול pensamiento. להגיע לאספות האלה, אני לא מתאים. Y yo dije, cuando ya estaba regresando del primer culto, me di cuenta de que yo no podía volver a ese culto אבל porque הנקודה no שאני era una קלטתי persona שלהיות מאמין זה adecuada. משהו רציני. Pero el punto era de que había entendido de que ser creyente es algo serio יחס עם אלוהים הוא צריך להיות רציני. y la בחיים relación שלנו. con Dios debe de ser seria. אז en אנחנו nuestras נקראים vidas. ללכת בקדושה. Así que estamos llamados a אנחנו נקראים caminar en להיכנס santidad. לקודש הקדושים. Estamos llamados a entrar al lugar santo, זה נושא santísimo. אחר ולא נדבר עליו Y este es עכשיו. otro tema del cual ahora no vamos a hablar, אדון הוא פתח לנו דרך להיכנס למלכות, להיכנס לקודש הקדושים, ליחס porque למלכות שלו. el Señor ha abierto el camino para entrar a su lugar וזה- santísimo, a וזה tener אחד una מהדברים relación con Él. החשובים, למה אני רוצה ללכת בקדושה. Y este es uno de los puntos por qué quiero yo caminar en santidad, porque yo quiero una relación con Dios, אני קורא לכם להתפלל, una cercanía con לבוא Dios, לפני אלוהים. y quiero llamarlos a todos ustedes a orar.
a orar, ונבחן את הלב שלנו. examinemos nuestros corazones. ונקבל מדברים שאלוהים דיבר אלינו היום. Vamos a recibir lo que Dios ha hablado a nosotros hoy ונקבל החלטות. y vamos a hacer decisiones. ניקח את כמה דקות של שקט. Y tomemos un tiempo de silencio. אבינו הקדוש שבשמיים, Padre Santo en el cielo, רוצים להודות לך מכל הלב שלנו. te queremos agradecer על הדרך desde החדשה שאתה nuestro פתחת corazón עבורנו, אדון. por el nuevo camino que has abierto a על הדרך nosotros, סליחה וכפרה שאתה נתת לנו. por el camino de perdón תודה y על de הקורבן expiación של ישוע המשיח. que has abierto. Gracias por el sacrificio de Jesús תודה el על Mesías. הניצחון שאתה עשית עבורנו על הצלב. Gracias por la victoria que has hecho por nosotros en תודה la שאתה cruz. סלחת לנו, אדון. Gracias porque tú has perdonado, וכל Señor, החטאים שלנו אתה לקחת על הצלב. y todos nuestros pecados los tomaste en la cruz ושילמת מחיר הגבוה עבורנו. y pagaste un precio אדון, אתה היית alto por רציני. nosotros. Señor, tú fuiste serio. עברת את הכל עד הסוף. Señor, tú pasaste todo hasta el final. וכאב שאתה חווית על הצלב הוא היה כאב אמיתי, ישוע. Y el dolor que tú experimentaste en la cruz fue un dolor ישוע, real, תודה שאתה Jesús. עשית את זה עבורנו. Señor, gracias porque tú lo hiciste por תודה, ישוע, nosotros. שאתה קנית אותנו בדמך, במחיר היקר. Gracias, Jesús, porque tú nos compraste con tu sangre, con אדון, sangre ואנחנו מבקשים היום, preciada. Señor, te pedimos עזור לנו, hoy, ישוע, ayúdanos, Jesús, לקבל אותך באותו רצינות. a recibirte con seriedad, איך אתה אהבת אותנו, ככה לאהוב אותך. así como tú nos amaste, que te איך amemos אתה a ti נלחמת también. עלינו, עבורנו, ככה להילחם עבור יחס Así, איתך, así אדון. como luchaste por nosotros, que nosotros אנחנו מבקשים את זה, luchemos ישוע. por nuestra relación contigo. תן לנו Te lo pedimos, Jesús. כזה רצון גדול לא לאבד אותך מהחיים שלנו. Danos esa voluntad de no perderte en nuestras עזור לנו, vidas. ישוע, Ayúdanos, להיכנס Jesús, לקדושה שלך. a entrar en tu santidad. תנקה אותנו מכל חטא מטומאה, אדון. Líbranos y límpianos de todo. בכל מקומות Pecado איפה יש y התמודדות, abominación. אדון, אתה רוצה לתת חופש. En cada lugar donde nos estamos enfrentando, או ישוע, אתה לא Quieres רוצה dar שאנחנו libertad. ניפול באותו מלכודת כל פעם. oh Señor, tú no quieres que nosotros caigamos en la misma trampa. אנחנו מבקשים, אדון ישוע, את הניצחון. Te pedimos, Señor, que seas tú dando la בכל victoria אזור, en todas las בכל zonas, המקומות איפה שטן היום en todos תופס. los lugares donde Satanás está אדון, אנחנו allí. רוצים להכריז שחרור שלך. Queremos declarar אתה באת לשחרר. tu liberación, Dios, porque viniste a אתה באת liberar. כדי שלתת לנו חופש, אדון. Tú viniste para darnos libertad, חופש ללכת בקדושה שלך, אדון. libertad en tu חופש לא santidad, ללכת לפי כללים של העולם הזה. libertad para no ir según las leyes חופש de este ללכת mundo, ולהשתחוות לפניך. libertad para venir y אדון, אנחנו adorarte מבקשים y את זה, postrarnos תן לנו ante את ti. החופש הזה. Señor, te lo pedimos, danos אבא, אבינו esa הקדוש libertad. שבשמיים, תברך אותנו. Padre Santo, אנחנו במיוחד bendícenos. מבקשים, עזור לנו Especialmente כקהילה. te pido de que seas tú להיות אור ayudándonos como ומלך. congregación para ser luz אור y sal, לעולם שיש מסביבנו, אדון. luz para el mundo que hay alrededor de או ישוע, nosotros. שאנשים יוכלו לראות אור בחיים שלנו. Oh Señor, que la gente pueda ver luz en או nuestras ישוע, vidas. תנקה אותנו מבפנים. Oh Señor, límpianos עזור desde לנו, adentro. אדון, אנחנו מבקשים את זה. Ayúdanos, Jesús, te lo תכניס pedimos. לנו אותנו קרוב אליך. Métenos dentro תודה לך, de אבא אבינו הקדוש cercanos שבשמיים. a ti. Gracias, Señor. אנחנו מפקידים את עצמנו לידי En los החזקות cielos. שלך. Nosotros nos
nos ושוב ponemos, ושוב nos מבקשים depositamos גם עבור עם ישראל, en ti, Señor. ומבקשים, תתגלה לו, אדון. Y también te seguimos pidiendo por el pueblo de עזור Israel. לו Seas להכיר tú אותך, את הכהן revelándote הגדול אמיתי. a Él para עזור que sean להכיר את viendo, הקורבן שאתה הבאת. ayúdeles a conocer el sumo sacerdote אנחנו y el מבקשים, sacrificio que tú בשם ישוע has המשיח. traído. Te lo pedimos en el nombre de Amén. Jesús el Mesías. Amén. חסדך מושכים אותי אליך, טובך מדריך אותי לתשובה, רחמך קוראים לי להיות כמוך, הנך ולי שמחה. כל יום ויום אני משכים להלל והשופך שירים מליבי. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. חסדך מושכים אותי אליך, טובך מדריך אותי לתשובה, רחמך קוראים לי להיות כמוך, הנך ולי שמחה. כל יום ויום אני משכים להלל והשופך שירים מליבי. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. חסדך לנצח, אהבתך לנצח, גם טובך לנצח, לנצח. חסדך לנצח, אהבתך לנצח, גם טובך לנצח, לנצח. God.
esa hostia. בואו נסכם את הזמן הזה במחשבה אחת. Vamos a resumir todo este tiempo en un solo pensamiento. מחשבה שמאוד מנחמת. Un pensamiento que consuela mucho. לחשוב על זה שאלוהים מדבר איתנו על חטאים ולחזור בתשובה וכל זה. Pensar de que Dios nos habla de arrepentimiento, de pecados, de כי arrepentimiento, הוא אוהב אותנו. es porque Él nos ama, כי הוא רוצה אותנו. es porque Él nos desea. הוא רוצה את האהבה שלנו. Él quiere nuestro amor. איזה אלוהים טוב יש לנו, שאומר, המצווה הכי גדולה זה אני רוצה אתכם, אני רוצה את האהבה שלכם. Qué gran Dios tenemos, que su primer mandamiento es los quiero a ustedes, שמפחידים אותנו. quiero el amor de ustedes, y yo no quiero esos pecados que estén entre nosotros. Así que לזכור שאנחנו באים לאבא שבשמיים. cuando nosotros venimos al arrepentimiento, recordemos de que venimos ante nuestro Dios, nuestro Padre en los cielos, y quiere abrazarnos y nos quiere a nosotros y quiere de que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Por la eternidad. Más que nuestro dinero, nuestro servicio, nuestro trabajo, que hagamos, Él nos quiere a nosotros. Señor, en los cielos nosotros te agradecemos. Te agradecemos tu paciencia, te agradecemos tu gracia, te agradecemos tu amor. Gracias porque tú nos deseas tanto, nos quieres tanto. Y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti. Sí. En estos días, en estos próximos días, en el día de Yom Kippur y siempre. Señor, no queremos salir de este lugar, sino quedarnos en este lugar, en ese lugar, en esa conciencia de que tú nos amas y nosotros queremos amarte de vuelta. Y queremos odiar todo lo que nos separa de ti. Señor, yo quiero bendecir a nuestra congregación para esta semana que tenemos ante nosotros. Y también a todos aquellos que no se encuentran hoy con nosotros. Señor, yo bendigo también a todos aquellos que ni siquiera oyeron nada hoy y que sus corazones todavía están cerrados y todavía no entienden. Señor, yo los bendigo a ellos también, porque tú eres un Dios de amor. Esta es la bendición sacerdotal que está en número 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
han venido por primera vez, por favor, acérquese a uno de nosotros, queremos conocerlos y saludarlos. Bueno, siéntanse libres.